Hello mga ka-BFF, maayong buntag! Our content for today, it's all about ina or ilaw ng tahanan. Para lang nin siya no, sa mga anak bitaw nga wala nagpakabana sa ilahang inahan. Kay doon na may mga anak sad nga nagpakabana sa ilahang mga kuan bitaw ginikanan, pero mas daghan jud mga anak nga wa nagpakabana. No? So gusto lang nako i-remind mo sa tiyan pa lang giatiman na taniya suod sa siyam kabulan. Gitudloan taniya sa mga alpabetiko, pagklikang, paglakaw, pagbasa, siya ang nahimo natong magtutudlo or guro. Kabahin sad kung doon na tayo mga gipambati sa ato ang lawas sama sa mga hilanat, ubo, sipon, hangga man kadiha, gitipdas man kadiha, siya ang nahimo natong doktor. Oras sa natay problema sa mga love life ba ana man na siya kay dako na lagi daw ga uwag-uwag na. So siya pud ang ato ang masumbungan, no? Nahimo nato siyang higala or friend. Dayon nanghayo taniyag kanang mga maayong tambag unsay angay natong buhaton sa nahimo nato siyang advisor. No? Dayon kung doon na po tay mga sala, sila ang nahimo natong attorney ug unsay angay natong buhaton. No? Pila ka buok anak nga iyang giatiman hangtod sa nagbaton sad ka ug imong kaugalingong pamilya. Pero ngano man nga ang inahan nato usara, pero naatiman niya ang daghang anak. Apan ikaw nga anak nga dakong ulo, gahig ulo, hanggaw kang dako, di ka kabalo mo atiman sa imuhang inahan? Nagpalingog-lingog na ka, abi kay di na nimo mapuslan, abi kay tiguwang nawa na kay matite, inatay ka. Sa tinuod lang. Na maayo lang kayo mo no, atong baskog pa inyohang inahan. Na maayo pa, maayo abi kay mapuslan pa man ninyo, mapangayuan pa man ninyo, unsa inyohang pangayoon, unsa inyohang mga gustong panuoton, kay mga feelingon mo, mga feelingon, mga feelingera ba, mga feelingero, ana man na siya, mga feelingera, dili mo dawat sa ilaha bitaw kapobrehon bitaw, kay gusto jud magpakanaa, kay gusto niya nga unsay makita niya sa iyahang mga higala, ang gusto po niya nga naa siya. So ang inahan po daw nakabilat-bilat po daw pangita no, nakadipo-dipo. Dai pa man karon kay tiguang na wa day matite. Di chapwera na. Di nagal kabalo mo text. Hoy, kumusta naman kang panuwaya ka? O di nakabalo mo hinumdom sa ilahang ginikanan. No? Gusto lang nako i-remind sa inyo ba nga kamuuntang mga anak bitaw no nga nagbato na pud mo sa inyong pamilya nga kuwang mo sa inyong pagrespeto sa inyong inahan kay tungod lagi kay di na inyo mapuslan ay di nyo na mao inyoha makarma ra unta mo sa tinuod lang makarma ra gyud mo kay kung unsa inyohang binuhatan kay naa man na siya sa Biblia kung anong tinanim yun din ang anihin di ba basa-basa pa ta panag sa Biblia oy karon sa ingon ba nga kamauta o karon kung mabasa lang ka sa imuhang anak, maayo kay nani mo, may reason mo. Kay sa imuhang kiniaya pong di jud tao makaog iro. Nataya ka, di jud na mao siya no, mga ka BFF. Kung gusto jud nimo nga kalabit kuan kay ka abunado kay ka sa kanang grasya sa Ginoo ba ibayaw bitaw jud ka sa Ginoo bitaw na murag feeling gyud nimo ba nga wala kay kabilinggan bitaw kay tungod bitaw ka nang kuan kay ka ba kanang proud kay ka sa imong kaugalingon bitaw nga bisan pa man nga naa ka sa kanang kapitos naa ka sa kalisod mohatag ka gidagmay sa imong ginikanan no hala grabe kay kagrasya sa Ginoo anay pilo-pilo tagaan kag taas nga kinabuhi pero anak gali ka hanggaw kang dako na di ka kabalo mo atiman sa imong ginikanan di na ka kabalo mo musta kay kini bitaw atong ginikanan bitaw no nga magkatiguang bitaw no ang ilarabi ang kalipay no kanang kumustahon bisitahon sila mubor kay na sila kalipay dapat unta nga kitang anak una pud unta ta ba dili bitaw anang dili man sa ingon nga garbo ng inyo ha although siguro wata kabalo nga inyo kamo na apod mo sa kalisod dili mo makahatag sa financial ayaw ingnap ultimo kumusta ultimo text, ultimo tawag, naglisod lang yapar. Sus, sigon lang ni ha sa akong pagkahibalo, wa na gyud ultimo pobre. Sa una noon, ang dato na gyud na kaayo kung nakay landline. Nakay telephone, nakay cellphone, dato na kay ka. Pero karon bitaw no, sus, no paminaw na ko ba tanang tawo. Nanay cellphone, si Sharo di ka text.
Di ka kumusta sa inyohang ginikanan? Na di na siya mauno. So ang ako rin yung ikatambag sa inyo ano, mulingi gyud mo, tagaan lang yapon niyo value, tagaan niyo yapon pagtagad ang inyong ginikanan. Kay ang tanang kinabuhi or butang aning kalibutan lumalabay lang. Dahil pagkahuman kung maun sa inyong ginikanan, magilakilak ka, panuwaya ka, mga ikapasaylo, mutubag pa na. Kadlami yun nimo in taon on oy. No, maura yun siya nga kung ikatambag sa inyo ano, isip usa ka anak ihatag yun ninyo dapat, no? Bisan pa man nga naa ka sa kalisod, ipakita gyapon nimo ba nga ning suporta ka, ning hatag kaniya o kana bitaw sentiment nihatag gyapon kaniya suporta ba ana man na siya aron sa ingon bitaw nga badagayaon kaayo ang matag adlaw nimo arong hafe kayong life o ana man na siya mao nay purpose sa anak no mao nay vision ug mission sa isa po sa kaanak ang mission ug vision sa ila sa ginikanan ang padak-on og pagpatuto sa iyahang mga anak. Then kita pong mga anak ang mubawo sa ato ang mga ginikanan buisit ka dili arang mag kuan ka ni imuhang rason naapo ka sa kalisod lisod lang gyapon ang mo text sure oy na di yun na mao no maura na siya nga ako ang kuan karon ikaambit kaninyo no mga ka BFF ang ako ang content karon kabahin sa ato ang ginikanan kay ubay-ubay na jud ang mga anak karon na mga buang-buang nga ang makita bitaw nako no sa mga Facebook bitaw no nga yan pasampas ko ng mga sinhi yaga-yagaan nila ang ilang ginikanan bitaw no abi kay wa nay gamit na lang anang bandit na lang anang katrig higda-higda wa nay gamit maghuwat na lang usay kaon buisit ka. Di gyud na mao, dapat pa man pasalamat ka kasi imuha na ning dangop. Buang jud ka pagkaanak. So dapat yun nga mutabang yang gyapon ta kay bisan man nga ginagmay atong mahatag at least nga mihatag ka nagpakita kag suporta no aron tagaan kag maayong kuan ba panginabuhi agaan ka og kanang taas nga kanang kinabuhi. Wa naman na siya mga BFF, diba? Do happy kayong life. O maura na siya hinaot ko mga BFF niyong i-subscribe ang akong YouTube channel. Kuya Arch and follow to my Facebook page. Richard Langko, share, like, and comment. Thank you for watching. Bye-bye.